बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उबैद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं अपोजिशन जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कहीं पर हुकूमत पर दिन ब दिन दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार गज़नफ़र ऐवान साहब मौजूद हैं। उनसे मैं जानूँगा, गज़नफ़र साहब, कल भी पेशी थी वज़ीर आला पंजाब की अगर बात की जाए, और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एक लूम्बर कल छोड़ा गया कल रात को, उसके हवाले से भी आप बाखूबी हैं। क्या कहते हैं, क्या इस खबर के अंदर हकीकत वाज़ेह है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद साहब, बहुत शुक्रिया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है। देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया अजीब सी सियासत में है, अजीब सी साजिशों में है, अजीब सा खेल खेलने जा रही है। मैंने पहले प्रोग्रामों में भी कहा कि दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है। दुनिया के जो सरहदी हदूद हैं वो चेंज हो रही हैं। दुनिया नए नक्शे बना रही है, नए इलाके अपने नक्शों में शामिल करने का सोच रही है और कोई नई आगे एक ट्राइका सामने आ रही है या नई एक बड़ी ताकत सामने आएगी। देखो उसका फ़ैसला क्या होता है, क्योंकि अब मैंने बताया था कि जी अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्राइका की जंग है। ठीक है, अमेरिका जीता है, चाइना जीता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, असल में देखें, चूँकि इंटरनेशनल सूरत हाल बहुत तेज़ है, सियासत बहुत तेज़ है, तो पाकिस्तान के जो अंदर की सियासत है इसको अब इतना तेज़ नहीं होना चाहिए था। कौम बन के, एक मुल्क बन के, एक आवाज़ बन के दुनिया का माहौल देखें, उसके मुताबिक फ़ैसला करें। ठीक है, नैब है, FIA है, स्पेशल ब्रांच है, फलाना है, ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। देखिए, आज तक नवाज शरीफ पे केस बने, वो नहीं माने कि जी मैं झूठा हूँ या मेरे पे केस सच्चे हैं। जरदारी पे बने, वो नहीं माने आज तक। मतलब ये जो अंदर की सियासत है ये तो होती रहनी है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। और जो बात आपने की है कल शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो मेरा ख्याल है कि ये खबर ठीक नहीं है कि वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को थप्पड़ मारा है। ठीक है, नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है कि PTI के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा, एक क़यामत बर्पा हो जाएगी। हो नहीं सकता, शाह महमूद कुरैशी साहब इतने हल्के नहीं हैं, इतने हल्के सियासतदान भी नहीं है। आखिर वो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी हुकूमत में बड़ी से है। ऐसा नहीं हो सकता भी ये फेलियर है अपोजिशन की तरफ से एक। लेकिन अपोजिशन इस तरह के बोंडे जो इनके एक सोशल मीडिया सेल बने हुए हैं ना, ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। फ़लाँ ने फ़लाँ को छेड़ दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को छेड़ दिया, किसी ने कोई तंज़िया अगर को फ़िक्रा कस दिया है असम्बली में बैठ के तो उसको लेके बैठ गए। तो ये सियासी जमातों की सोशल मीडिया का काम है, इसमें हकीकत का कोई तलक नहीं है। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई? जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद लगता था कि इस तरह का लूम्बर छोड़ने के बाद उनको मज़ीद प्रेशराइज़ किया जाएगा और वज़ीर आज़म या उसके अलावा दीगर जो हैं उस दबाव के नीचे आकर उनसे इस्तीफ़ा वसूल करेंगे। क्या ये भी साजिश हो सकती है? देखो वैसा एक बात बड़ी क्लियर है, जिस तरह पंजाब में एक बात क्लियर है कि जब भी उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा उसका मुतबादल अलीम खान है। आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लें कि चौधरी परवेज़ लाई है, राजा बिशारत है, फलाना है, गुलाम सरवर है, जो मर्ज़ी कर लें, आफ्टर ऑल नाम जो है वो अलीम खान का ही आएगा। इसी तरह वफाकी हुकूमत में एक बड़ी बात तय है कि जब भी इमरान खान की हुकूमत डिज़ोल्व की जाएगी, उनको हटाया जाएगा, तो उनका जो मुतबादल कैंडिडेट है वो शाह महमूद कुरैशी है। शेख रशीद साहब बड़े वाज़े कह चुके हैं, वज़ीर आज़म के बड़े कार ख़ास हैं, उसके अलावा उनकी खबर जो है वो बड़ी पुख्ता होती है। उन्होंने कहा है बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, नैब के केसेस उनके ऊपर है, नैब की हाज़िरियाँ हो रही हैं नैब की जानिब से, तो क्या वाकई बुज़दार कहीं नहीं जा रहा? और उसके अलावा दूसरा सवाल है, वज़ीर आज़म बड़े वाज़े कहते थे अगर नैब के केस किसी के ऊपर भी होंगे तो उसको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। क्या वज़ीर आला को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? शेख रशीद से बड़े जोशी हम खुद भी हैं। हमने भी अपने प्रोग्रामों में तजिया किया है, एनालिसिस किया है कि शाह से बड़ा वफ़ादार शाह का वफ़ादार, उस्मान बुज़दार से बड़ा वफ़ादार इमरान खान का कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए उस्मान बुज़दार के बारे में हमने ख़ुद अपने प्रोग्रामों में कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जाएंगे। लाज़िम व मज़लूम है इमरान खान के साथ उस्मान बुज़दार। अगर उस इमरान खान गया तो उस्मान बुज़दार भी जाएगा, अदरवाइज़ ये हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरी अब रही मतलब वफाकी हुकूमत की बात। वफाकी हुकूमत में तब्दीलियों की बहुत चांसेस होते हैं, डील के बड़े चांसेस होते हैं, हुकूमत गिराने के बड़े चांसेस होते हैं। कोई पता नहीं होता कौन सा ग्रुप खड़ा होकर बगावत कर जाए। वफाकी हुकूमत के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं कि अप डाउन चलता रहता है, क्योंकि देखिए वफाकी हुकूमत एक इदारा नहीं चलाता, उसमें बहुत सारे शायद मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लॉबियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, लॉबिंग हो जाती है।
اس میں جو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، دیکھیں شاہ محمود قریشی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے ملتان سے، سید گدی ہے، بڑا ان کا تجربہ ہے، ہر حکومتوں میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے، نون لیگ میں رہے، اب پھر آپ پی ٹی آئی میں آ گئے۔ کاف لیگ کے دور میں بھی ان کے بڑے اچھے رابطے تھے ان کے ساتھ، بعض اوقات ان کو گورنر بنانے کی بھی باتیں ہوتی رہی کاف لیگ میں بھی، لیکن بہرحال اس طرح کی صورتحال اپنی جگہ پہ ہے۔ تو جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں نا کہ نیب کے کیسوں کی، مجھے خود بتائیں کیا یہ نیب کے کیس بنتے ہیں؟ ہمیں تو ہنسی آتی ہے، ہمیں تو مطلب ایک عجیب سا مذاق لگتا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ پہ کیس بنایا گیا ہے عثمان بزدار پہ، یقین کرو کہ پولیس والے جو ایک تھانے والے بھی اس طرح کا بھونڈا کیس نہیں بناتے جس طرح کا عثمان بزدار پہ بنایا گیا ہے۔ مجھے پر ایک بات بتائیں، یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے اگر دیکھا جائے اپوزیشن کے اوپر بھی بہت سارے کیسز اویزا تھے ماضی میں اور ان کے کوئی ثبوت نہیں ملے، ابھی بھی ہیں اسٹل۔ مریم نواز بھی پیشی کے لیے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی پیشی پر ہیں، حمزہ شہباز بھی پیشی کے اوپر ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کیا اسی طرح کے کیسز ہیں؟ اگر یہ کیس نہیں اتنا مضبوط ہے تو کیا دیگر کیسز بھی اسی طرح سے کمزور تھے؟ بھائی صاحب میں بالکل آپ کو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہے اس پہ وہ الفاظ دہرانا چاہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے ویسٹ آف ٹائم ہے۔ پاکستان میں نیب کا ادارہ ویسٹ آف ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بند کر دینا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، سیاسی لیڈروں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو، بلکہ نیب کے جو اقدامات ہیں اس سے ملک کی تذلیل ہوتی ہے۔ لوگ مذاق بناتے ہیں باہر بیٹھ کے کہ کیسا ادارہ ہے جو آج تک کسی ایک کو ثابت نہیں کر سکا کہ وہ مجرم ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں۔ اب مجھے بتائیں میں پھر عثمان بزدار پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ یار وزیر اعلیٰ پنجاب اتنا چھوٹا سٹیٹس ہے، اتنا چھوٹا لیول ہے، کوئی 5 کروڑ کی ڈیل کرے گا؟ یا تو آپ اس پہ لگائیں نا کوئی 20-25 ارب، کوئی 100 ارب ڈالر، کوئی 200 ارب ڈالر، پھر تو چلو سمجھ آئے کہ عثمان بزدار نے کیا ہوگا۔ 5 کروڑ روپیہ میرا خیال ہے کہ سی ایم کے ڈیلی جو آفیسز ہیں ان کا خرچہ ہے۔ تو اس طرح کا بونڈا مطلب الزام لگانا اور اس پہ پھر ان کو طلبی کرنا، اور یہ صرف ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک سیاست کھیلی گئی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایوان صاحب، آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا حکومت کی 2 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے؟ اپوزیشن جماعتیں احتجاج کا جو وقت تھا اس کا انتظار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کیا اب واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی، سراپا احتجاج ہوں گی، سڑکوں پہ نکلیں گی، شہریوں کو ساتھ لیں گی، لوگوں کو ساتھ لیں گی اور مطالبات کا جو حق ہے وہ مانگیں گی؟ دیکھیں بات سنیں میری، عمران خان نے آج تک انٹرنیشنل سیاست کی ہے۔ عمران خان میرا خیال آج تک اس نے پاکستان کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ انٹرنیشنل سیاست، جب بھی وہ بات کرتے ہیں ملیشیا کی، انڈونیشیا کی، ترکی کی، سعودیہ کی، اور جتنے بڑے مطلب انٹرنیشنل سیاست ہے، واضح باہر رہیں انٹرنیشنل سیاست کرتے رہیں، وہی وہ پاکستان میں چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں جب تک ذمہ دار گھرانے، بڑے بڑے سیاسی گھرانے، معروسی سیاست ختم نہیں ہوگی، پاکستان کے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، اب یقیناً دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ اگر بگڑتی رہی تو یقیناً جو اپوزیشن جماعتیں وہ بھی اکٹھا ہوں گی، اور جو لوگ ہیں اب جس طرح سے فیڈ بیک مل رہا ہے ان کو، جس طرح سے وہ حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، وہ بھی سراپا احتجاج ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان پہ اجازت دیں، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔